नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज गोटे न्यू ब्लॉग को पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो चलतु मुझे बाहरी नुआ घर को जावाक तो मार्केट उपरे आम घर सान भाई भाउज रोच तो सेठिक जी जाऊ ए बाहरी टाइम सकाल ए 8:30 9टा पाखापाखि हो गलानी। तो चलतु जाइए आसबि हेरी संध्या बेलू को। तो ये मु खाइनी सेठी गले खाइबा देखिबा कौन होची। एते जोर शीत करूची जे टिके बाहरला बेलू सकाळू टिके लेट हो गलानी। आउ जाइकी देखौची सेटा घर आपण मानू केमती लागुची कहिबे। तो पूरा घर देखैबिनी घर टूर करनी तो सांग सांग जाइकी टिके देखौची। तो चलंतु एबे तो देखंतु मु एबे पहुंची जाइची आम घर टू 5 किलोमीटर दूर रे नुआ घर आमर। तो ये चा पिउची माने खाई जाई नथली ना मोर चाटा टिके निहाती दरकार। चा रुटी आउ किछि थिला मोर मिठा थिला आउ खई खुड़ा जो भारटा सेटा थिला। तो सेटा मते चा रे पकई खाइयो को भल लागे। तो ये खाई जहाँ रोषेई बास स्टार्ट हबो तो देखिबा पचारिबा नुआबू कौन कहूची। ये देखंतु मो कान्हा केमती बसीची चुपचाप होइकी। एबे पूजा पूजी तो सकाळू सरी गलानी। एठी एटा हला ठाकुर रहउछन एठी आउ भाउज सान भाउज ना से माने दीक्षा नहीं जाइछंती। एटा हला डाइनिंग आउ एटा ठाकुर सामनाडा एटा सोफा पड़ची। एटा एंट्री घरर तो 3 महला घर अच्छी। एटा मझी महलारे रहउछंती मझी महलाटे ऊपर अच्छी और तले अच्छी आउ भड़ा भी रहउछंती पिला माने। तो ये देखंतु एटा गोटे टैप लगी हाथ फात धुआ धुए अइठा हाथ धुआ धुए माने खाई सारिकी धुआ धुए करंती। तो एटा हला किचन तो देखंतु पूरा ओपन किचनटा आ एठी लागिची एक्वागार्ड सेठी गोटे बासन मजा पई रखाइछि। बेसिन बेसिन रे ठाकुर खाउछन जे भोग लागुची अइठा किछि धोई होउनी आ बाहरटारे अइठा हाथ धुआ धुए होछि। तो ये देखिए डाइनिंग पड़ी एटा गोटे रूम ये पिला रही भड़ा भितर कॉलेज पिला आईटा गोटे रूम। तो देखंतु तो यही रूम रे बेसी माने कहीं माने आम गला माने शुआशुई किसी करनु एमती पड़ी। आउ सान भाई भाउज अच्छी आउर गोटे पुओ गोटे झील गोटे झील बाहा जाइए आ पुओ चाकरी करची। तो सी आसवे मैं आपण मानू थे आउ के देखी। तो गोटे रूम गला आईटा आमर यही रूम्रे समस्ते जी समस्ते आम ये गोटे रूम रे जिते जा पचे शोबू। 2टा खट पड़ी सोफा पड़ जाइए तो एकाठी खाई पीबू सब करी डाइनिंग ना पड़ी कि खाइबू से घरे रूम रे खाऊँ। तो देखंतु ये मु चा पिउली खरा पड़ी जेहेतु शीत दिन खरा पड़ी तो टे खाइबा भल लगे बसिकी। तो देखंतु तो ये देखंतु फ्रिज रे केते कौन थी नुआ बो कहला किसी करवा दरकार नहीं खाली भात डालमा शाग टे हम। तो सी ना भात जहाँ भी फ्रिज रे भर्ती करके रखिथे। मुझे परिवा काढ़ुची डालमा आमर कोबी तरकारी अच्छी साधा डाली भी अच्छी दही बैगण अच्छी मटर भजा अच्छी सब फ्रिज रे अच्छी। तो ताको गरम कर खाइबू आउ टे भात डालमा आम शाग भजा हम आलू सीझा भी हम। देख लोक जेहेतु कम कर खाइबे भात डालमा आउ किणा है तरकारी आसब बाहर होटेल रू कहीं सी टे आइंस खाइबा चाहते जो कम कर लोक। तो आइंस आम घर पशुनी ना से आठी ना आम घरे तो आम आइंस खाऊनु किंतु एठे यही नुआ घरे ना भाउज बिल्कुल पियाज रसुण खाऊना कि आइंस खाऊना बिना पियाज रसुण सब रोषे हो। तो ये मो चाउल को सब भल भाव धुआ धुई कर पकईदेली भात फुटब आठी बासन थिला ये सब खाइबा बासन आम जो खाऊ से बासन को यहीपटे रखा आउ रोषेई बासन माने से भितर रखा अच्छी बासन स्टाण्ड रे सी रोषेई हम। तो ये सब पोछा पोछी कर रखीदे तो रखीदेकी यहाँ पोछा करदेवी। आईटा देखु यहाँ आम शाग 3 प्रकार शाग
କୋଶଳା ଶାଗ, ମୂଳା ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଆଉ ଏଇଟା ଗାଁରୁ ଯାଇଥିଲା ଏ ଶାଗ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସବୁ ଭଲସେ କାଟିକି ଭାଜିବି। ତ ଏଠି ଆମର ଡାଲମା ବସିଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଛୁଙ୍କି ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଢାଳିକି ତାପରେ ଶାଗ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ତ ଶାଗ ସବୁ କାଟିଦେଲି ଚୁନ ଚୁନ କରି ତାକୁ ଭାଜୁଛି। ତ ମୋତେ ଶାଗ ସେମିତି କାଟି ଆସେନି କିନ୍ତୁ ଛୁରୀରେ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଭାଉଜ ସେପଟେ ମାଳା ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ତାପରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ କରିଦେଉଛି। ପଡ଼ିଥିଲା ଯେହେତୁ ପୋଛା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇବାସ ସରୁ ସରୁକା ମୋର ଧୁଆଧୁଇ ପୋଛାପୋଛି ଯେଉଁଠି ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୁଆଧୁଇ ପୋଛାପୋଛି ପରିଷ୍କାର କରିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନହେଲେ। ତ ଏଠି ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପରେ ଭାତ, ଡାଲମା, ଭଜା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଫ୍ରିଜରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଭୋଗ ଲାଗିବନି, ସେଇଟା ହେଲା କାଲିର ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇନା ଯାହା ବନ୍ୟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ସକାଳେ ମାନେ ଫଳମୂଳ ଥିବ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଫଳମୂଳ ହେରିକା ସବୁ ଭୋଗ ଲଗିଆ ସରିଛି। ଦ୍ୱିପହରେ ପୁଣି ରାତିକି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ଖାଇବୁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗେ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ତାପରେ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଭୋଗ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଭାତ ବଢ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏବେ। ଏଠି ଫୁଲକୋବି ଥିଲା ତରକାରୀ ଗରମ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମଟର ଭଜା। ମଟର ଭଜାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ମୋର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ପଖାଳ ହଉ ଗରମ ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଦହି ବାଇଗଣ ତ ତାକୁ ନେଇକି ତ ଖାଇବୁ। ତ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ନନା ହେରିକା କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା ନାହିଁ, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି ନା। ତ କାମରେ ସବୁ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ସେମାନେ କାମ ଯେଉଁ ତଳେ ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ। ତ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବି ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଡୁଡୁର ମୋର କେମିତି ଶୋଇକି ସେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ କେମିତି ରଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଭାଉଜଙ୍କର ଝିଆରୀ। ତ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଆଜି। ତ ସେ ମୋର ତାର ଶୋଇକି ଏମିତି ହେଉଛି ଦେଖୁନ। ମୋତେ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ମୁଁ ଏମିତି ହାତ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ପୋଜ୍ କରୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ମାଉସୀ